Bonjour à tous! Dans cette vidéo, vous allez découvrir les adjectifs les plus utilisés en français. في هذا الفيديو ستتعرفون على الصفات الأكثر استخداماً في اللغة الفرنسية. Premier adjectif, amoureux, amoureuse, مغرم ومغرمة. On va l'employer dans une phrase. إذن هيا نكتشف الجملة. Je crois que Karim est amoureux. أعتقد أن كريم مغرم. Anxieux, anxieuse. بمعنى مهموم أو متوتر. Dans la phrase, on dit Je suis anxieuse d'avoir les résultats. أنا متوترة لرؤية النتائج. Beau, belle. جميل, جميلة. في الجملة La Miss Univers est belle. إن ملكة جمال العالم جميلة. Calme, هادئ. Dans une phrase, on peut dire La ville est calme les dimanches. المدينة هادئة يوم الأحد. Choqué, choqué. معناه مصدوم. Exemple, ces propos racistes m'ont choqué. إني مصدوم من هذه الملاحظات العنصرية. Douloureux, douloureuse. مؤلم. Exemple, j'ai subi une opération douloureuse. لقد أجريت عملية جراحية مؤلمة. Fatigué, fatigué. متعب. Dans une phrase, la préparation des examens m'a fatigué. التحضير للامتحانات جعلني أشعر بالتعب. Heureux, heureuse. سعيد وسعيدة. Exemple, je suis heureuse de te voir. أنا سعيدة برؤيتك. Méchant, méchante. شرير. Attention, ce chien est méchant. احترس, هذا الكلب شرير. Timide, timide. خجول أو خجولة. Exemple, il n'arrive pas à lui parler car il est timide. لا يستطيع التحدث معها أو معه لأنه خجول. Costaud, costaude. Bien évidemment, vous avez remarqué que costaud c'est le masculin et costaude c'est le féminin. هنا نقدم المذكر ثم المؤنث. قوي. Dans une phrase, il est costaud. إنه قوي. Élégant, élégante. أنيق, أنيقة. Exemple, tu es élégant dans ce costume. أنت أنيق بهذه البدلة. Grande taille, grande de taille. طويل القامة أو طويلة القامة. Exemple, ce basketteur est grand de taille. هذا اللاعب كرة السلة طويل القامة. Petit, petite. صغير, صغيرة. Exemple, ces petites fourmis ont envahi la maison. لقد غزا النمل الصغير المنزل. Maigre, نحيف أو نحيفة. Exemple, cette vedette de cinéma est maigre. هذه النجمة السينمائية نحيفة. Gros, grosse. بدين, بدينة. Après avoir arrêté le sport, je suis devenue grosse. بعد ترك الرياضة أصبحت سمينة. Énervé,
énervé. منفعل أو منفعلة. Dans une phrase, ça donne arrêtez ce bruit, ça m'énerve. أوقفوا تلك الضوضاء، هذا يغضبني. propre propre نظيف أو نظيفة. On dit après un bon nettoyage, la maison est propre. بعد تنظيف جيد أصبح المنزل نظيفاً. dangereux dangereuse خطير خطيرة. Exemple, c'est un dangereux criminel. إنه مجرم خطير. inquiet inquiète قلق قلقة. Exemple, ce bouton m'inquiète. هذه البصرة تقلقني. jaloux jalouse غيور أو غيورة. Dans une phrase, ça donne ne sois pas jalouse de ta copine. لا تغاري من صديقتك. chaud chaude ساخن أو ساخنة. Exemple, cette soupe est chaude. هذا الحساء ساخن. cher cher غال. Exemple, cette voiture est chère. هذه السيارة غالية الثمن. content contente سعيد أو سعيدة. Exemple, je suis content d'avoir eu mon diplôme ou d'avoir obtenu mon diplôme. أنا سعيد لأني تخرجت. étroit étroite ضيق أو ضيقة. Exemple, cette route est très étroite. هذه الطريق ضيقة. court courte قصير أو قصيرة. Dans un exemple, on peut dire ce short est trop court. هذا السروال قصير جدا. difficile صعب أو صعبة. Exemple, c'est assez difficile d'apprendre l'allemand. من الصعب تعلم اللغة الألمانية. drôle مضحك أو مضحكة. Exemple, ce chat est très drôle. هذا القط مضحك جدا. effrayé effrayé خائف أو خائفة. Exemple, ce cauchemar m'a effrayé. هذا الكابوس أرعبني. ennuyeux ennuyeuse ممل أو مملة. Exemple, ce film est ennuyeux. هذا الفيلم ممل. facile سهل أو سهلة. Exemple, c'est facile d'apprendre le français sur notre chaîne. تعلم اللغة الفرنسية على قناتنا أمر سهل وبسيط. faible ضعيف أو ضعيفة. Exemple, je dois recharger mon téléphone car sa batterie est faible. أحتاج إلى شحن هاتفي لأن بطاريته ضعيفة. fragile هش أو هشة. Exemple, le contenu de ce carton est fragile. يحتوي هذا الصندوق على أشياء قابلة للكسر. froid froide بارد أو باردة. Exemple, au Canada, l'hiver est extrêmement froid.
في كندا الشتاء شديد البرودة. gentil gentil لطيف أو لطيفة. exemple oh des fleurs que c'est gentil. زهور كم هذا لطيف. grossier grossière. وقح وقحة. exemple quel grossier personnage. يا لها من شخصية وقحة. malheureux malheureuse. كئيب كئيبة أو حزين حزينة. exemple ils ont eu une enfance malheureuse. كانت لديهم طفولة كئيبة. trouillard trouillarde. جبان أو جبانة. exemple regarde-le ce n'est qu'un trouillard. انظر إليه ما هو إلا جبان. intelligent intelligente. ذكي وذكية. exemple Samy est très intelligent. سامي ذكي جدا. joyeux joyeuse. سعيد سعيدة. exemple joyeux anniversaire. عيد ميلاد سعيد. laid laide laid laide. بشع بشعة. exemple ce pull est laid. هذه السترة بشعة. long lente. بطيء بطيئة. tu es long. أنت بطيء. lourd lourde. ثقيل أو ثقيلة. exemple ces valises sont lourdes. هذه الحقائب ثقيلة. malade مريض أو مريضة. exemple je crois que je suis malade. أعتقد أني مريض. mauvais mauvaise. مضر أو مضرة. exemple manger trop de fast-food est mauvais pour la santé. تناول الكثير من الوجبات السريعة مضر بالصحة. minuscule صغير جدا أو صغيرة جدا. exemple tu as des pieds minuscules. لديك أقدام صغيرة جدا. neuf neuve جديد أو جديدة. exemple j'ai acheté une moto toute neuve. اشتريت دراجة نارية جديدة. pauvre فقير أو فقيرة. exemple ce petit est pauvre. Il n'a pas de quoi manger. هذا الطفل فقير. ليس لديه طعام. impossible مستحيل. rien n'est impossible quand on y croit. لا شيء مستحيل عندما نؤمن به. Il faut savoir que impossible est un adverbe. rapide سريع أو سريعة. exemple c'est une voiture rapide. إنها سيارة سريعة. Cette leçon est désormais terminée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez jamais à me laisser vos questions en commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis. Activez les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. درسنا الآن قد انتهى. لا تترددوا على طرح أسئلتكم في التعاليق. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم. فعلوا الجرس
ولا تنسوا انخرطوا في القناة. إلى اللقاء.